for today is tortang talong. Time check. 5:11. Dali na. Dali na mga ano. Jensen. Ha? Tortang talong gani. Dara o. Today ni o. Oh. Mulagi gatas. Gatas aku. Gatas aku. Gatas aku. Dili oh. Dali na, gatas ako. Sige, gatas ako. Lagi gatas mo. Sige, hapto diri. Ayun. Diri oh, diri. Dali. Good morning, everyone. Our lesson for today is about pagkaon ni Adrian. Ano man eh? Pagkaon ni Adrian. Ah. Dali, dali. Pagkaon ni Adrian is milk. Dool. Namamahaw ta. Ina dayon. Nakaw na. Nyahaw. Namamahaw. Di nyahaw. Namamahaw ta. Oh. This fine machine is all yours. Oh no. I was so happy. Namamahaw ta everyone, Peps. Mamahaw ta madlang Peps. Madlang Peps. Boat. Dali. Madlang Peps. Duhol kay mausik.
Nung sa din na siya, gilugpitan ng liog. Wala, bakong. Ha? Bakong. Oh. Ah. Ano giniti out yun? Wala, ambot, wala naguro ma.